This is Haj B. Autida, a day in my life as a grade 7 student at age of 13. Good student na naman sa Monday. Bago sa nato na ipadayon atong pagka-good student, mag-good at cooking sa ta. Good at cooking, oy. Tanaw pa lang yung murag paig, pero pag tilaw, okay kayo. Lami kayo. Idiguman sa luto, kaon sad, aron dili ma-sister. Huy! Si minalit naman day taani nga time no. Nalit, oy. Sige lang, langayan man sad ng gwapa. Kanang yaya kang good student ba? Pero may malit, pero lagkog grado. Huy! Si mi paadto na day mi ani no. Paadto, oy. Shout out day kay father naghatod sa mua. Wa na natagnaan jud day nga malit. Natagnaan, oy. Kay napa may gipang-announce bahin sa SSLG, magpalandong sa ta. Nya unsaon man na may upat kasan, kay murag nahurot naman ang oras. Resist na ditso. Resist, oy. Shout out day kay Kate Sampere nagpauban magpalit og juice. Kay init man jud kayo ang panahon, yapi na lang sad kog palit og juice. Hindi sulod sa classroom, magdula-dula day pambata. Char, didma na lang sa basher. Bitaw pambata, man jud na. Alangan na magpantiguang. Bitaw nakig-join ra ko nila, oy. Shout out na lang day sa ilaha. Kay napildi man, pulbusan dayon. Maong sorry na. Huwag ka nang magalit. Mag-eating sugar no papa na sadta. Kay tingmat naman, og last period na sad. Tarungon jud nato. Tarungon, oy. Kayo man na naman ang klase, ting-ulian na. Oops, bago sa lantuin ang video, shoutout day kay Aliga Gumapak, Eric Jan Simene, Jolvin Tampos, og Irish Capin. Please like, comment, and share. And to my YouTube channel, please like and subscribe. Thank you.